पाय मारता, काय करणार आहे. माझे पप्पा पण शेतकरी आहोत, आम्ही पण शेतकरी आहोत, पण आमच्या पण पाकांना भावच येत नाही दादा, काय करणार आहे. संजय भैया जय माता दी, केम છો મોટા માણસો? એકદમ મજામાં સંજયભાઈ. જમી લીધું? હા જમી લીધું. તમે શું ખાધું સંજયભાઈ? 32 નંબર લાईक केलं. माझं हाय बर का. થેન્ક યુ. ગુજરાતી આવડે છે? યસ, મને ગુજરાતી આવડે છે. સતરાને ઠાકોર, યસ ગુજરાતી આવડે છે મને. ચલો લાઈક કરો સંજય ભૈયા, લાઈક કરો. સતરાને ઠાકોર લાઈક કરો. ચલો, गुजराती आवडे छे मने. कोणी किती नंबरवर लाईक केलं ते पण सांगा. तुमने मेरे बहुत अच्छी लागी थी. તમારી લાઈવ સિવાય બીજાની લાઈવમાં મજા નથી આવતી. થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. આવો આપણા લાઈવમાં, મજા આવે. સરસ વાત કરે બધા, એકદમ મજામાં. आई एम बैक दीदी, बहुत दिन के बाद आया हूँ. रेलवे गेमिंग वेलकम. मेरे लाइव में तुम्हारा स्वागत है. लाइक करो. और क्यों नहीं आए इतने दिन, कहाँ काम में थे क्या? सुमिल सुशील वीडियो, हेलो हाय हाय हाय. लाईक करे दीदी बहन. थँक्यू संजय भाई. सुमित हेलो हाय. कुठून बोलतो दादा सांग. जेवण झालं का? दिव्या प्रजापती हेलो हाय. ताई मी पाया पडतो जोड्याने भाऊजी आणि ताई. असं नका बोलू कौशल्य दादा. तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता मुझे. अरे हम तो બહુ કૈરી મારી માથે. અરે તમે તો બહુ કૈરી મારી માથે. તમને લાઈક કરી દીધી છે. થેન્ક યુ. सागर दादा जय खानदेश, जय खानदेश. झोपला जातो आता, टाइम झाला. बाय बाय. नुसते झोपा काढतात. तुमच्या लाईव्हला मजा येते बरं का ताई. कापूर दादा एकदम मजा. मग काय खाली संजय कियो. ओके संजय दादा, ओके खाली संजय बोलू. संजय ભાઈ કાથી વાત કરો છો બોલો બહેન. અમારા ગુજરાતી લોકો લાઈક તો આપે જ છે. થેન્ક યુ અર્જુનભાઈ. આપણા ગુજરાતી, તમારે ગુજરાતી લોકોનું મન બહુ મોટું હોય છે. लाइक डन केले बर का ताई. थैंक यू. सुशील सुमित वीडियो, थैंक यू. यस दीदी, घर के काम से फ्री नहीं हो पाया, इसीलिए लाभले आमचं आंबास भाग्य बोलतो मराठी. खरेच धन्य झालो मराठी. थँक यू. मराठीमध्ये संधा. ओके. તમે આ દુનિયામાં અલગ છો. થેન્ક યુ સંજયભાઈ, થેન્ક યુ. जय शिवराय, जय खानदेश. बोला सागर दादा, काय जेवण केलं? सागर दादा लाईक करून जा. सागर सोनवणे दादा कुठून बोलतात तुम्ही? रात्री पण लाईव्हला आलेले होते, दुपारी पण आलेले होते. खूप थँक्यू. मग અરે તમે માંગો તો જીવ પણ આપી દઈશું. એટલું નથી માંગતી, ખાલી લાઈક કરી દો તમારી બહેનને ને સપોર્ટ કરો બસ. બાકી જીવ નથી આ માંગતી. મારા ભાઈ ખુશ રહે, સુખી રહે, બસ એટલું જ માંગુ. કોઈનો જીવ નથી લેવાનો. સંજયભાઈ તમે ક્યાં છો ભાઈ? ક્યાંથી છો ભાઈ? अर्जुन भैया, चला बोला, लाईक करा मित्रांनो. जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. चला बोला. नाशिक जिल्हा मॅडमजी, तुम्ही कुठून आहात वहिनी? मुसाफिर, मी पुण्याची आहे. चला लाईक करा मित्रांनो. मुसाफिर दादा लाईक करा. नाशिक जिल्हा मॅडम, ओके. दीदी आप आज खुश नहीं दिख रहे हो. ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश ही रहती हूँ. जब भी आओ तब भी लाइव में खुश रहती हूँ. ऐसी कोई बात नहीं है भैया. मुसाफिर कुठून बोलतात तुम्ही? सांगा बरं मला. माझं सासर आहे बरं का सागर दादा, नाशिकचं माझं सासर आहे. चला लाईक करा सागर दादा. लाईक केलं का मुसाफिर? चला लाईक करा दादा. मुसाफिर दादा तुमचं नाव सांगून जा, म्हणजे मी तुमच्या नावानं तुम्हाला बोलवल. चलो चलो चलो. आज आप खुश नहीं दिख रहे हो. खुश हूँ मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, खुश हूँ. चलो बोलो बोलो बोलो. लाईक करा मित्रांनो. छान छान कमेंट करा तुमच्या बहिणीला. चला बोला. कमेंट ऑफ झाले का काय? कमेंट करा बरं. चला कमेंट करा.